Oh, senya me atomobia no ye pa. Ate no dofo. Beti enya me dwendwene no me bi ho kakra fine. Ipere na ho kakra. Oh. Din komo kakra pa like ka brabo mo komo atasi. Edin. Oh, ready. That was it. Kwasem. Komo ba komo no bi na ebedi. Efe nipa ya brabo mu komo. Like said in nipa nkasa. Onyambe sheda eye nipa. Ene na mehwe ade bi se ehoye se yɛmfa no South African sɛ meyɛ bae ana abai a yɛnua no mu bi ɛwɔ South Africa ɛdin paa yɛ ɛma no yɛdin ne sɛ kekuro bi te sɛ Ghana nkanipo sɛ mede de bia meka asɛm bi sɛ Ghana yɛ kuro bi a nkani sɛ mu nipa kora tu kwan ka betu kwan a na nka wo kɔ holiday ebia wo me kɔ holiday wo Canada me kɔ holiday wo US me kɔ France me kɔ Belgium me kɔ Italy mo kana Italy ana other country bi a person kɔ gye wa home na nka wa kɔ ayɛ aba ekuro bi te Dubai Singapore Turkey Kuwait Saudi Arabia ane emuka omo ya adihye wo Saudi Arabia ne Dubai ne ade o ka tense won tu kwan kotra America so onko bobra onko aje so no ade ni business se bia wo set up bi wo na akoto fie ana wo kotra ho ayi bibi nye sa wonko because ni krom no ete se Dubai ekuro ti se Gaddafi krom senya Gaddafi na bia wo wuye ena bia ade ahokyere bi aba ena mu nipa so mu tu kwan a first na Libya obi no obe na dwe so betu kwan akọ Libya Libya ni so tu kwan akọtena baabi efi na okọ hustle for day obi ti Libya so okọ hustle for day abra ono ye che aduane ma no aban na sisi dan nipa kura bi wo ma nipa ntim ti sa nipa no wotu akɔhe ɔkɔtena he ti afina wo kɔpɔnche na bosome so ana wiki atua ne ka abra wotene fie a yasi fie ama ne dada aduane wom wonye sika woyɛ adwuma na battery wo kro kɔsese a ɛse wo pɔn okofie kɔda gina home sa asɔre so na ɔkɔyɛ a wakɔyɛ ɛbɔ 5 o'clock a wasaba wonya hɔ nkɔtena obi krom na ama ne pressure daabi na ka kuro te sɛ Ghana ekuro te sɛ Ghana ekuro te sɛ Ghana ɛne South Africa we ɛne sɛ Ghana for kura free Ghana de hye ne yɛ mampo free ha se yɛ kɔ South Africa kɔ bobra obi timi free was me kɔ Nigeria me kɔ bobra obi free was me kɔ Qatar Dubai Singapore kɔhwɛ ye nuanom ma
ne mmerante bi esofa our Arab countries ko heye nuan mu bia omo Arab countries a omo sofa dientra yempayfo mu bi no mutrimu odin anamamu no mu se de ebu no asembisa o yempayfo mu bi ana mutrimu odin anasa amamuo ana mu se de ebu no ana na me yi sigi ni bi din komo ne me yi sigi ni bi din komo awo ba bia na mete a me firi oba ha bibisa omo se omo hwe dan ho ne charge ana ye hwe de wawisu ana ye de charge o ye hwe dan ho ye ko hwe ofie na ye hwe fie no ho ne ye de bills brawa na se ye hwe de aredi kono ana ye de hu bill brawa na se ye hwe dan ne ye de points brawa cause first na mo nipa wo fie obebre nti na obi ayisu power ana mo free ho no bele baaye no na do so kura sen first na no mo ho ti me bisa o mo se ye hwe power ye hwe de ye ayisu ana ye check dan na ye de ho obi a trotro de ope na o de ko na ye de ho bele aba because o man na yetim no ye ni kamafo ye ni hwesofo yet Ghana ana Ghana from pain from ye hu say o ma ye DECG share wo nsa light ho system sem light ho asem share wo nsa no o mu kura so mu pipers nya papa enti o ma bebu Ghana fo o mu bu aban de o ma bu ye ne Ghana fo na me bisa say ye de Ghana ni bia no use light ne sesa manana o mu kuta o mu pipers na o mu de be ye say o mu na ye hwan no o mu nya papa ntimi bisa say ye de Ghana fo nyina sesa be ma ya na because o mabuye edume bi obi lad bet mi champo over million mami aburo bi nko owu ne lad be nko na 1 billion ni yesa ko twane light mi abra munim se system na sei ajame Ghana yesole yeso ma konkoro Ghana o maya ho kire sebi amamu ma ya hyewofo ekom ni anibrenti emaba wo mu ko school bi aya hyewofo because oni hwesofo nti age se wo ton ne ba ase wotime wie school Ghana mame papa a wo hwe me se wo so bi gina kwa ho charge a don't condemn the person and judge it wo so bi ya hyewani no ya wode woni suban on de suban de woni ukoni fie kura bia ne maame ne papa nyina o mani suban eye ne hobby se wo ba hyewo but met me akatro say emu 90% ekom mama ya hyewo fo don't men condemn say ne pawi entire do bia kama koma on na me ko street de ma ho ode betimi no menya mane muso menni bisa ba de metimi ani say me call out ye nu aduane a na me de crew ni nyina eye firehouse crew ni nyina aggressive crew ni nyina ni street ni akọ aduane ama ye nuan mo da bonten oboko na abayewa bi ahochenti wo firi na kurase abewura mu okuma ase o da bonten de bema bia pe no de ye no oni kamafo otimi nyim kura no onim ni kunu cause onim bema no be bi ofiri but o hia ni wo street omunyina e street o ofiri na kurase na aba ana wo so ofiri na kurase na aba ana ya be hiem ana one na wo ti akura na ye wo no show flapping to fire ne papa ne maame eye hustlers ana ya be ho hustler child nipa bia mobo me to adu de bia o me be hye me kwa be hye dem si ya ho de bia me recorrect me ho na me danya me asese
because ye ka baby a ye free a ye ba mame papa emu oya de bia me ka say social media ne de wo papa ba manfa so mbere social media no so mawo e ma foforo enye kasa keke se wo so le oba be kasa social media a condemn abremu ahoja ne ani bre wotan efe kura nye fe eye kura nye but many pe binya osumfa so na bre bi beduro na won ka nipa ho biem odi nyame ma 100 years 200 years ubenyine trust me utumu tani abetene epe utu 100 years ube free wiase pegana sikanyina Ghana fo pay for amohwe me muntie me ye ne to aba na moba power 2020 ewa chire ya yesabe campaign bi mo sabeba power fa Ghana sikanyina munkipu obeja hɔ akɔ yɛmmo afoforo wɔn a wɔni bie yɛmmo abi na Ghana mu nipa atɔ baha na ka Ghana ni mfiri ha ɔsɛ mba mo se Nigeria ɛna yɛbu Nigeria fo ɛna sei yɛbusa Ghana fo mpɛ fo so mba kɔfa Ghana fo ni bi aba na mo so yɛnyambo Ghana fo nti yɛtwa me abo Ghana fo ansa baba meka ekuro Africa ha ekura ye no omose anye kasa ana obehu se weye Nigeria ni weye Ghana ni a ye ne Nigeria for se papa Africa say West Africa say hefo Africa ni nyina no countries ye no omose ye Nigeria for die tie ne Nigeria for se ne se Nigeria ni mami tika nche wade Nigeria ni nkasa ya ho se Nigeria ni gira ho na on kasa ya hu so ye Nigeria ni because Ghana ha ye wakasa hodo bebre ye wo Hausa oko Nigeria Hausa fo amuka Hausa kasa ti asma making ye kuro friends enkran no eye Accra ho no aye ne capital no according to sources no kura say Nigeria fo no betiti kuro no say the body but ye ne no ma wo two o say agege sa wo kai agega first na Ghana fo free kuro ha eko Nigeria ko bobra enti ye papa no ne ye mama no ne ye nana no bi no edi ka kosa Nigeria ho akobọ brapen ene ma wo atena ma wo bia afrafra sa no mabom krom Ghana ene sa wo hwa first ne na ye ne brochire Nigeria but make market to sende Nigeria fo so brochire ebi ene Ghana because Nigeria fo wo Ghana ha no e doso papa eti se wo ye penyina wo twa se ye we Nigeria ni we ya South Africa ni no age de won ne ti one area and obo se we Ghana ni we Nigeria ni but o shia Ghana ni o se South Africa for hwomuti South Africa for ti mi fu omuti mi kura se de sibi fu kura hu se hu na no se South Africa ni o se Mandela papa ti asema mi kan yo medical ka me se ekura antokọ betumi asiso e wo Africa e South Africa bibinti Ghana ni pe woma toba ha age wa wo mpe no kore normal politics ewia wa adwene yeme yani na ho we me party no yemani yenya sade no kora yetwam me party ni ya wumi tum mitimi nya party we de sei papa yema yani nti kakra yame ye nti kakra bane ni pakuo bi kituwa bi no ma chedi ni pakuo kituwa bi no ma chedi ni pakuo me se mre bi ye ko Kuwait ye ko di Kuwait almost ye ko di Kuwait 10 days na mo US me buy within be me buy kwa 1 week because ni para na me ne ko no NGO bi na ye ko ye ba na o medical ko international me ba me so me ko ana me ko Kuwait ye hwehwehwe ye ne NGO ne ko intino like yesrasra ye ko house by house omo problems ni adade ye ko ba bia ye kepu bi nipa ne bebere guo omo mpese omo ba fie ye tete wo no obi omo wontiminti
yedna wakofie bi mu ehwo a aye no ho hospital eno ense danye prison but ewo ha wudidi ye ma odi obema but nye de openyina na wunya die no mope just take it no ma ba fie omaton ba fie aton kraba fie Ghana ma omo wo ho na nya market wa ni nya penye bi ma ne koye take it satam kra na take it boy say enu 3000 po ye yi 1 billion a ebet ma take nipa more than abafi ba na obugo nya penye bia Kuwait fo bebi emezi wo Ghana Kuwait fo bebi emezi wo Ghana na Ghana nko bi emezi wo Kuwait minim se efina makọ bi dia na so awro wosem ewo mnie Ghana de hia na wo Kuwait no India fo eho kire o mo kwa bi so na so India fo mpemfo se de sibi ba o mo nkofo ho ban no eye too much before we di India ni be wura Kuwait Qatar Dubai Singapore ayi efense Saudi wo de making Kuwait fo bi hweme Saudi fo bi hweme before that na wo betimi aka kire Kuwait ni ayi Dubai ni efense India ni no ebo 6 enyume 6 esopon obesoli a agise bi anopa 6 no akwakoye na adwuma ba Ghana ni nam seye ni empenfo a nipa ho hyedan hia wo munti minka na sami nsu sa word no aye mane post wa na post na ne kase si nipa no de post no hura nipa no wote ne ka papa mu no nyene omo aka ho wo mea wonim se obi amen wo mea wonim se obi amen won fa nipa ho nti na ne refi se nipa nti na wono no yeyi no hwade bi oye Ghana for nkoda amutu kwa Arab countries ebimo ankohye ni papa ye treat nti sa aboa ye treat nti sa de odi efunu ponko ekokwan so akofa no ma ba Ghana ni ba ni betima ya adwuma ma na botu wo krok anadwo ahomache na bia wakoda 3 4 5 ni asabe nyano no 2 hours na mame wasabe gina mu sa ya adwuma sa 2 o'clock no wasakoda 3 4 5 ya senya no na we ho sima wo mu se ye tua India ni ka kesi sa sin Ghana ni bana ono na kunu hu the whole night no sie no twa ono ka 6k dia Kuwait sika 6k dia ye tua India ni ka 12k dia you no times 2 but ono no da 6 no was 6 but wa wo da 2 o'clock or was 5 o'clock no mame ni pemmo po Ghana o my o good me no kase wa obi hyedem a wo su obi hyedem sisi a wo su obi su obi wiase afono no onya wiase obi free mu no wako because wapem na so Ghana nya kura na nka ese ni mu nipa okodo wuo se obewu because aponko hini bi mpo efrifigu sebi na wo free akesifo bi esikafo bi ati kromi atiti na wa wo ni bi de bi esikafo na nya sika na hiafo nya hiafo oh my Ghana abaya bi kondo so be ko school yeso let's go education ampa education ye ehia ma se nipa bia utimi ehu left hu right ba Ghana yakoye kuro bia usua de akura na hu a nipa kakra bi na disua timi favor wo mo omo maka de sebi na ye nkwase asem obekọ pole obekọ hwanhwan boto buku ahodo ada hostess akese ne maame ne papa nye binti eni binti abayuwa age se waya ahyawo ni ansan wotime wie ne suku so wani mema ntimi enhyiehie mu obetimi akone bi atwene di obi beja ne kwan 5 million ebi ja ne kwan 2 million ebi ja ne kwan 4 million sabio wanya ahyawo ni o but ahokyere wotimi akone level 100
what do 200 aka level 300 obedi no wie 200 mu kura no problem ti DM na beye se obko du finfine obegya hide odno ho bema mema ekwan Ghana na reho semni wako school na wawie ni nyina achi wako school na wawie ni nyina achi osaba betena fi tinam se du de bi school na ye kono Ghana ha edu de bi amfaso ani so na reho sem no pa ko Ghana opa wi degree ni nyina agu minim fa gu trim wi book dictionary ho ahwan wi ni nyina agu trim enso tu kwa free Ghana ha na sa kwa abrochire siku a okọ ni nyina ye kwa ye sa ba ka cho se ko suku foforo wa abrochire ansene ya je wo adusua na wusua ni nyina no atum Ghana ha enso ye sua de enso sin obi a the whole world obesua de ni nyina awie no utu kwan a eye bogus ye mfa nya hwe o pipa na ekuta wo set no enya hwe ma ye be ka cho se sa ko suku foforo o ma ba mu na efiri Oma be mu ni free. Ko Emezis ahodo. Ko Italy Emezis. France. Ko US. Ko Canada. Ko hen ko fu egu o mpeso mu free o ma we mu kwotena baabi. Ko hwe ni pe egu o. Ai ni pe twane obi adwane free kro we. Adey. Oma ya ewo gold. Ewo diamond. Omai owo timber woyel beti kwa nan 2 days or 3 days say asa to woyel mu emebusa se Ghana woyel na ye 2 ye no emfaso be ne woso ma wo man no Ghana fom pay fom ndidi ma ye bi ni o modidi a moma ye bi ni o modidi a moma ye bi ni moma ye bi ni o na Ghana de se ne ye ni o hwese yakotino obi kroma ye de se kan ne ma na echensi ni pase nkusie chensi ni pase mmoa e South Africa anya first time ni happy ye kunipa every day dientra wo firi kuro papam akotena kuro bi so ituti ni pate se mmoa Ghana edutama ese youth mo sole du press ni pasole nyesa ebeko sesa se de ebeto fom no to fom sa o maye ewo abe ye ne ya ben kura no e ya semfoforo o maye ewo koko die na Dubai wo dey ade Dubai fo wo pe eye wo ye na so Dubai survival ene ewiase nyinara obi apese okohwe Dubai sa woto America o oti hwan yo sa woti himfa o obi apese da besuhwe atoleze wa Ghana nyamene boafo enye nipa da ko bi me reho papa yeguso aye cha aduane wo street koto ma bi nice man na ne bag kutan ni ye chene du kuma asi he ya asafo and a bridge na so ho baby anu akoshe bridge ne kona kura ana odene se sum na husi nyese waboda mu omoda na mom abrabo ajincham no
ti wa be hye corner ho ba bi me ma na aduane kwa na osi wonni osi wo da bi oye okay na mse papa kwa kuma ni na ma aduane osi kwa kuma no moving actor mse osi una ma hui unti medidi ni wura mpa fi se komode ni wura fi se komode Dubai wo yellow odo ohene ba as what their survival yenya wo ya Ghana jide bia na yebeka Ghana de bia na yebekọ ba bia akọbọ besiase ya de bechichiri oman abla ye wo gold was for to gold Pristia for to gold takwa Pristia omu to gold I am free ye too good obuase ukodum kwan ye too good okudum kwan Ghana de titu ofa Santa region kodia ye too good a ukọ north good appear no for ye be ye too good enough ye yemfa good nyehwe ukrumi ha man so ene ne patam nya ye too good ukoche bi sadi na ye too good ofi kumase ofira akra ba na otra nkokọ ba eye kuro a ho ye good ho adwuma saa de bewura kumase ti Ghana asase ne de efa eye good ti me bisa se saa no ma we nyina ye de ye ya Ghana mesika Ghana o eye kuro bi kura ne kase so na pa bi a bosumi bia ne week bia ye tua obi aka ankora nkura bia nipa ba ko bia se tua oka Ghana ehia ma se ye tua obi aka bosumi mekan make sense ma because normal ye wono na hwemu nipa ye wo okuro ni mu a ye sha ye buru normal wo so ye normal na wo okuro ni mu ye buru so ye buru normal no so normal ye wo okuro mi ane ye nipa ni sha ye buru so ko he Nigeria fo nipa dodo wo Nigeria Lagos nko akọ nipa wo Lagos udru Nigeria na wo se nipa dos na so ko he Nigeria nipa dos ne fato tonkran ni kumase ane ne tamale ho na so mu nipa yentimi survival ye wo gold ye wo diamond ye wo ye say ye wo no ma akoma be say 15 ani na so making money emfa so wo so ema ewiase nyina nya so mfa so na so Ghana mu nipa atoba oh God et edu de bia sister bra utimi receive course afa no abre ku mesro maye me container bi ewie container na me ewie no se ebo ma mame ekura mi hia sika ku baby amasase ne da no omu tumi afiri ho mo makonya baby ku me bada hospital me so ya jimi ato hospital Ghana eni na me no kase obi 1.5 into wakoka hospital wa Ghana 2 million obi aka hospital aya medanya miase ma mekra because ebetimi ato me kamre bi atwem pa na meda ho bisa na ho no ponya papampo awade ayi bi na nya papampo wo ye adwuma ni nyina sata me bewura kumase fo na e housing ne ne de wa ba opa obetwi nsu amade ya kye amade asa aduane kura be ma obi kura na ye ntokwa ya bre ti ukoba na mitimi pie na mituka me bedu fie ambe hu me family na mani achi yami ayebi ewiase ni beja wako
ebeja hako baby bre si bi we bad time pa also anapa na o mesu de tina o mesu kom de wo mo Eddie. Eddie, who nipa bebre like nipa ben ye dos. Oma ben ye dos. Ben ye dos. Debi ameka se wo ye batan ya. Na ho kire wa. Se won ko na onam na komde wa ya na nye ya. Na mum se akora ka ho a na o ma hunu kom no se de kom ya se bifa. Boy bi so awi no o se de nti o se de mani hunu wi no ma o de be ye drunk ni se kom timi di na no hunu de wonye na da ko bi obi kire ni wi no ma o twe wi no bi no ya the whole day from anopako se nyime ne command no to hu se wi ni bebo no ba da ni ba no hoso no efe na wi na se kra efe no de trauma abeka ti asemi yo ni papi bre on say ko 1 month obi 2 months ba 20 cedis kra ya ne dia kra wo hu se we 20 cedis lad be keke obi etu afrifi lad be se de dan ka o ko he be men monyamfo bi a ye dan ka lad be 20 cedis aro obi yam hyehyene ni yam hyehyene nyina se ne yere nyam oba no kra kowo woni sikampo a o de betoto no mama no ayare hosen na ne yidimpo no odwene hu timenyom title was here enya fault e be den ma abeko school papa bi when boy bi ne ba school fees tambe dupe ne fe na wo ye adwane afri kromia ne matre school amoko no enkwani twia 500 5 titisika 5 million nkura miensa no 3 term no ebu wo ma wo mu 3 month ebu wo so wo mu 3 month ebi 2 weeks se ebedru a ko hwe bema bia monyamfo bia obi kura na ma out ko nim se ne ma onim se wo sika na 5 million nkura 3 ho nkura 3 5 million school fees ontimi ya wate Ghana papa wo sika o na wo tifi se kom disa nipa wo yi saa na obi ben no start so man sika ebia na nipa cross no ebia oye an robber ada obetu no fose tuo fakuta ni enko nipa asomasi fie no obenye sika maye no aho kire betima da betino ama na akoboko aso onye bida ekomti ekoma mo bia ya hyewani ekoma mo bia ye jonki ekoma manipa bia tete apansam ekomti obi so obefa from sadam obefa from ena yesi Libya sekra no stay na obi apoisi obi adwense obetuma fa Libya akopie Italy eti Italy no ena me no kase stay ko da so fa from ko Italy obefa Dubai obefa fence hoye Dubai anye Dubai obefa asem obetra wa wudi Ghana ti say ya enya kase phobia mimini mo mo a pain phobia first kura wo kopanyi bi wo ma otimi kɔ na office o pie kura na o ma envelope papa o ba beti ano no o beti ano no na bi kura wo kuta be 2000 kwakoji fatofu a me na me ka cho se enne o company for no officer obe
udi akokra wo na abesa wo na akokra na be ubekọ kama ko isika koto die ntia ye ni adwuma wo kromi ya so kromi ya fo mpenfo take wo mo se kuta business wo kromi ha na me ka asem bi sisi ai ebie make sense ma but unya botre pa obetima make sense ya ma ekromi adwuma ni ha adwuma ni kromi ha aban ewo wo so me de me mo bi adin ba me ka asem wo ha ye mie bi enwuma ma ye aban wo ha no mie bi adwuma ma youth ni nye bi nye yes South Africa yibi be kasai odi se wo kan se Africans se bi Ghana for ye mie adwuma ma ye krom for se sole na ye tu ye ntumi mie adwuma ma nti ye Ghana for ma yo kama mo ho fe mnanti a mo gire dwom na so kohwe Dubai ebu onipa be de wo ne dada ba ko di entra ho kire nti wo wie school ti fie hwe ne maame ne papa nim wo wie school de se ne papa no aduane ne wonya bia de ne maame no aduane wo de ade Ghana fo pen fo munte de ane koso wo ma we mu ana munte mama ni paso fasa boni bene yaye boni bene mu ni paye boni bene yaye mo monka ne mpa machew na mu hu ye mobo South Africa woman no kasa menini ya gene 100% mumbie bie nyuma maye enu ne hia ye na uko fie bi mu ne ye preduane ho a ne kom se na se mo se ye mose die ntia ye mose a Ghana ne South Africa visa free ntia nya ndey omo ka just Ghana ne South Africa ayi free offense take it free omo ye hu se Ghana ne South Africa ayi free take it anu na me kokuma me bose na visa free visa dey visa te said wakoto chip so wato chip wi a chip na wato South Africa nko visa de unya me mose South Africa nko visa de men kwaji mose unu sa da obi kodu ya na ntokwa isiye enti nipa nani nyina tutu aka nsem o fa he okodu ya na sotro bo wo mu no ye bobon nkofo tuturo kum nipa enti se nipa wo yakohia ntokwa wan mose ana South Africa kra nso ye kura ye kobo ho pa isi ye tu kwan akọ South Africa no so ye kobo ho pa na kameti Ghana ama Ghana ba ewu gold wo damo mimi ko South Africa no adi sem kobo ho pa abra na nka South Africa fo mu ne ba ha mo bo ho pa because ye wo bi bia de na South Africa for the sen ye de pa na South Africa for ewo aye ni bi Ghana fo mpen fo meka ne ntie se South Africa for no ma ye ni bi ade asa ye kasa ye be kasa o ensem na ye kan ne de biate ase ensem bo ma ye mpese ye be kan because Ghana no wo kasa stay na baby e bi ma dwene gina ho na gina ya onya na dwe so be move inch obekọ nanim onu kure asa twa no ho na obekasa Ghana ye din because on pen no kure kan ye odin ti se nyame ya wadom na ukotena abrochi da me ka kire mo nwan ma mo abrochi no mo na mo break se sofa waje de obeka kire nse wayi nani amabusuan wo hwe abusuan wa wo so wo hwe abusuan de me kan won ti ase cause Ghana nya de ma wo because wo hwe abusuan ti Ghana enya de ma na de ono be yi na kon so be hwe fie no awura de wawu wo ukura de wapra kwa se mi amte ha he obehwe wo sister obehwe wo maame obehwe wo faasefo oba be si dan lad be wo de be fra bloche na sa ba betuaka ti de bia wo ti abloche na wadwene bom maybe abloche for me nim se de bi mu sofa o me nim se de abloche for mu bi sofa to be be adwuma mienu miensa de entira because for se ne nuan mo ne maame emu ti fie a wo pese mo be sofa to ye adwuma se bi se de wa bodam
untimi ponyi wa home okoye adwuma ba ko na sika ba onsema nka se utimi enjoy bi no oba tam da wona o tam a se odeda no tam ne da so se odeda because one fan na diche wonya hoden fan koye adwuma Ghana obi kura ba na oto no ho to akonwa mu a opa obedware opa onwale ode ne mpabo nyina to akonwa mu na wada because wa bre akogira ne naso saa ba awese saa aponche saa obeda di na home TV kro ntimi hwe bi no bi ti Ghana outside sika ble na na sika ni so na utimu ade uti abrochire aye me pa na du de bi ahwe muti abrochire na du de be fo bi akwa mo twema a wo ble twema ma wo ne ba mu saa udi ni panapko before won free a wonu no ono obetu chama se bra nyame nhira na mete Ghana na me kan kwase asem adai Base uti abrochie na wo hwe me wo Ghana ti asema me kenyu wo abrochie no ana wo hwe me wo Ghana ehwe school wo tue school fees saa uti abrochie tue me wo fa school fees wo tue oba school fees wo tue wan school fees edu de bi kura true wo busuye kura ntie na wo yire akura ye nyentokwa true wo busuye nti unu kunu kura nya problem true wo busuye nti kura no ma wo de akura ni gie ni because yesi wo send sika kura ma busuye fododo Ghana kura ye free munti kura ye free munti ana masa no mo nyina ba nanso ka wo na wo ye ba panyin no ana wo wonya chance kodi abrochire no e ka utimi hwe wo nua bia na ka onso timi wie school ko wie school na aba na ye adwuma wie wa bie aba no sebi aba no wonwuma a wo firi mo fi a wo ba ba ye ati no onua ne nya adwuma ye na ka onso age wo home kakra na ka onso hwe abrowa no na wo ho atɔ ba we de onua ne be wie school abetena fie na fie school na wo kɔ ni nyina chi no la show efforts bla me pese me ye mobile money enti bla me sika na me fan se adai a software yes ebi mu kanokre no ebi makoye politicians radio presenters for yes omo kanokre no ebi makoye presenters omo kan bi ewom aba ne betimi etie no politics nti kakra ebedi nti obi antimi kanokre because we say ma ban wo so dia do be bia ne ye na mo ma ban ne free so do be ba no do be bia nye na so the same concept ba ko pe ma bi de ka wasiesi e pa yenye ne ye pa ma yenye ne ye Ghana no si etimu ani edin e bi brepa bibre obi kuna wu agya no a ohwe ne bonkum so hwe ne nifa so mo bi ani ho enso wo abutua obi ayi nani one day na me ye program bi wo radio so Abin FM lady bi frame me oso kwa kunya o program na metie ya ka mewu ne na die ntia mewu ni se one be ma wo mienu osamiensa ana owu abefa be ma na okwan mko one bra panyi wo ni bra nyese woni sika wo sika but onya na adwe so beboa o pesika mpo dia start business se table su kro betonton gare but o tunani a ade chia no pasa no hwe ne mana na ne ra ho ne mo kai se ne sister no o ma mienu ne sister de eyem konhia na o de bewu okwan pasa ne bra na wo sika no o je ne ma no ne sister ma no mienu no a wo hwe wo mo kama eti wo hu se ono no ntiase a ne sister ne behwe nkora ne bra ne behwe nkora na ma no no wadwina so ono mum wudi a ne bra ne betimi ahwe nkora na ma ti lucky dano me kwa na me pese me ko radio because I am here radio no Thursdays edwuma me beda na be 2 o'clock me da na be 1 to 2 o'clock nti ade chene ma emre me ma se come in ko radio betwa na bibi twitwi me am se me ko ma emre kwa de me kakasa 1 hour kwa e okay Abin FM wo kuma ase sada no nipa frɛ me ka kyerɛ me sɛ senya me na omutie me nkomewu nipa be 3 nipa miensa ne frɛ osebra ba ku
me chinchim radio na beto ha na me tie se wo na wo kasa na me so ma me tie na me onkomo nya me da ma sa chim akoba fufuro ba me start se me kasa no ene to na koma so no se de me tie ha ya na reho sem de ma me reho yi ni mako school omba pon 4 o'clock nkran be be fie 4 o'clock enti wakoto aduro na abesi fie wakoto aduro a wo benum awu na abesi fie ti wo twen about 2 o'clock na wanom tinkra na mra no na wawu nipa bre too much erade bi bre wani wiase dinkra because for ahokyere ohun ne mana na nura ho ade be chia na ne yemo hyehye no because for say die na wode be mankura na di die and wode be mankura na di enti ade kye saa ope 1 city 3 cities edi atua canteen sika de mankura no wonya bi di be so obegya ho akọ obewu agya nkura no adai 3 cities onye no ho ba wodwene ne ma ho nyesi woni abusua wo abusua frim ne kuna abusua fo wo ho ono ani bra nsem wo bi but osole a 3 cities onya ode wonya 5 cities a day na wo man kura ne 3 cities kwa momtimi di school kura na wo pe de aka wo ba hunu gala man kura ne di de no bedi na no pade no bedi na wi de no bedi na nwumre but ontimi nya nkura ne bonenti ono mom be kọ nya sade ankode aduru besuo na nkode afreduane de amankura no na kom nyina di na kom kọ o ma jawiase amaye ma jawiase magana fompen fom fa mo Ghana me kọ okraye ba mi otie no na ye topic a aso no na heda atro de abrem na me ka ho ase Lucky wo wie wo frɛ ha ne baaye so bia kwaku okasa nya ne wo su na waku nyame nsira wate nyame nsira enya wo anka mewu agya me ma ko sko mbeba 4 o'clock ma to adura me no kasa adura ne sia ka motu na nka mewu me de tama to so tama me de ato so sia radio so me bie tama me bie phone line so na 11:30 to 12 o'clock etina aka sister ne wiase wo nyina aka 2 hours ko he oba papa bi me sia ho kire kes se wo kire wa ho ade e friends ahụ fe wo hu aho kire ntim ma wo nshata de papa aho kire ntim ma wo nkonipam aho kire ma wo ye hufuo aho kire ma wo ye kurasini aho kire nti wo hu nipa kura na wusuru aho kire nti obi ti private car mu kura na ogina na wo frɛ wo kura na wo se bisa wo se me pa cho hwɛ wan wo sa hwe wachi na wo bisa wo se o hwɛ wan me pa cho me na me kasa aho kire nti aho kire hwe ba bi a woda na hwe ba bi a wote maame papa aya ka ba bi a wo free wate ka ba bi a wo free ena utimi tompa bo 500 ena wo boutique atade no kura sa enye 400 ne 300 kura wonto na me aye bio me ka wachi kakra kai kakra edu de bia na ahomaso ye wia ye because ani ye refi be bia ye free aye ba nyame na bo ni pasa so amfa refi anto ni paso a kanipa be hye ho akonfode bia because nke re mfihwi nyame aye bi edu de bia on ye ho cancel na de nyame asese still now that so kasa hwe wo classmate bia on ne start abrabo hwe be bia onwo awat tibi ama wo ma nipa bia se bia ya yalefo utimi hye wadamfo bi ni waya badamfo wadamfo bia wo mienu awo miensa onya kamafo so sister ya meken wo si su se wo ni 18 years ni 19 years no yo ba utimi hwe ni premienu but enne am no kase de odimpo eti asa kan ho se owu afri wias aseta pa ma refri mama wo remfi
Baby ame kase obi wo manyame na hira no untu kwa abrochire na na mpaebo asese nyame beye watom na watu kwan but ukodu abrochire wie no si nyankopon ni ho unim nyame bi mpo ebia wo ye muslim okoto muslim atwatwe because won kai bibia ba wo kai se true mpaebo na du adu ba bia watu ate na wura fi bochi mami kai na ya ye boni ayefo papa kai mama sitana nsesan obi kokoma o onti nani obi da hospital woni baby order enye wa ho ofe no mpaibo enye wo gentle na wo ye no enye life na wo bonu tiwi na ne board no ena enye moku papa na wato no eye atom eye favor bi na favor what obi anya accident atete obi se opese wonyini chenti okogem ba nipa ne dadade ase no wuye ono no kogem no gym na ho a no kotwahwe obi se me pese me nya pomdi won okokefit wonam kwan ho a wo ye training na car bobo no tunatun no wuye but bisa ho die papa nko na wa ya awurade wo nya me na wo do ho ato so bisa ho se mra dodo sei o papa ye wa ho ofe unyansa aya dum aya favor aya dum atum ye bonia ye dodo nipa ye bonia ye dodo ye ninkaye nipa ninkaye nipa ninkaye sikwaku mi wafri wiase mami bi frɛ me mami bi so frɛ me saade no o frɛ me mami penyi wo su ti sa akoda aye na nhyiran ka Nyankopɔn sɛ mimi radio so program on ekyekyem kɔfɔ rema de oni bi no nyame fa me so mo nya bi honhom ne honam fam onya ni da so ne hotoso ne wogi ne ho di sɛ daachi bi ebeye because sɛ kwakuma no timi beye kwakuma no menne menam akora wadi 2 years timi point mi sɛ kwakuma no ndi dia papa nyame be hyirawo ukura de wo de ye seme de baby a wo fefefiri no ukura de nyame hyira wo dada yesi dan e wo dem ase na de akwa abonten edan yesi no wo dem no ase na akwa abonten no yedu o maboso me ba koboso me no nane num na ya pagya nana ide esi wo enti na yesi da wo dem ya calculate bibia we ye 1 billion ko ho a ebeso ye 2 billion ko we ho ebeso nti yesi dan no wo dem nti ye pagya scan de ko ho na pagya wo sunsum no honam fam na awurade de kan hyira wo dada nyame hyira wo akase ebe pie wo nipa eni so enye ho bone wate na de wo hu ne na wo su no wo daache ye kase asensan nipa no emfa so obi adi abrochi 15 years na wo da so hozere wo te Ghana ha obekọ obetuma survival emfa de wadi kan e wo court obetuma akodi bi magya no ti asema meken agigidia na mo na se wutu start se wo kan hyiran se mabu abra boso no aka che urade se wonim se busua na ofirim no monye so obi atu kwan da wo betu kwan se urade se obi nso atu kwan da wo me fie no wantimi an survival a meme de metuma akotu kwan akọ survival because abrochi ye kobio ye tu kwan ni bio enye obi an ti abrochi da wo ye okay o nye obi an timi an survival enti se wo bompa ye se obetu kwan akọ abrochi dia ka che urade se wo ma wonya aba mfaso wo so a wo kopie mu abrochi da wo faso beba so ama wo busua me kasa kire badwemba obi etu kwa kodu abrochi aye jonki obi kodu abrochi ho no ko wuye obi akoye yale fo abrochi sirewrade nesra ablabo mu nyansa na ablabo mu bambo na ti pu ma obi ndi na bia na eko obi nkwan nyesenshen nyina na yesi kakoko sirewrade se de oma de ntia wo wiase nipa mma wiase kwa awrade ma hu de ntia wo wiase oma hu botaye de ntia wo ba wiase awrade ma hu na se Nyankopon ma hu botaye o de ba wiase we mu a wo be survival one time obeda mo se be what said that so believe na wonji ndi obeto fie wa abroche se de obi ato fie wa abroche no se Kwame despite a oba ne oba be man na wale ye oba ne bere man na hie mu na wo no ye president Nanado so wodi o ma we su a oba ne be ma e na hie mu da wo no
Mahama a wɔyɛ Ghana president no a wabɛyɛ bi kɔ no sebi ɔbaa ne bɛrima na dawo no nso a wɔhwɛ me bɛrima ne ɔbaa ɛna dawo wɔ nso yɛ bosom nkoroba wate ehia ma sɛ nso yeye na wo survival ni na aka wo gidie wo bu ho abam dodo wo ta ka kyerɛ wo sɛ nyeye wo ta ka sɛ fie na wo firim no mu nyɛ ɛno so ka ho bi na ma ntimi survival because wo ho ma di ka kyerɛ wo sɛ wo ntimi survival enti saa de ne di wo abrabɔ so ka kyerɛ wo sɛ from neko ka kyerɛ wo sɛ wo mfiri fie na wo firim no mu biem so obi ntu kwa betu kwan wo mo ma me abusua mo papa busua na wo bo nyankopon abusua start se wo hye nkom agu ho so because wo se onipa ba masiesie tumi ni ahode me ewo wanum onyankopon se me bo nipa se ne seso se nyame bo nipa se ne seso de wo onyankopon su ne ban ewo onipa duam a wo hye nkom to abrabo so a eyeye na de bia na se wo twen obi se obeka nkura hyesem kyerɛ wo hye wo hu nkura wa hye wo hu nkura na so tumi wo wanum hye wo hu nkura asɛ kura wo si benyane asɛ kura wo si benyane hwɛ du de bia ye ne hye ho nkomo yetimi ka kyerɛ ho se ye nu se kura ye nti ase ampa wo hye nkom gu abrabɔ so saa he wo kan na tumi bi so nyame tumi bi so ampa wani mmara ho so no na saa de na change ade na obi se wuntimi nye na sesa eme actor ba ko bi ka kyerɛ me plane bigger quiz de na pampa mapam o ka kyerɛ me plane was wo o the moment nipa bɛka ho asɛm na o ma ye ni ewu o se da ko ba bi na nkɔfo ka me ho asɛm na kokuma no aye sei oh isi ade wa aye sei asmo o ka kyerɛ me se hwɛ kokuma no de mu hwɛ ni yo iwe aye ka no asɛm wa hwɛ aye tia na o be surprise ye ampa metwa no ba na satan na metwi kai bi na o ka ho asem o mu di ka no ho komosa na me sesa me ka saa o se de na won se saa week na o ka asasem no saa week na me de ka foforo bai me so kwa me nim po so o mu di nkomo na ente se de aduru ache no o ka no no so kwaku me kan koma ye di me kan me si me nim wo of course me no anante da ententie na wate ena mentan hwe na wahu nipa nsem bi bebu abam but men hwe ho for so be ko wadim afutuo yo banya futuo nya na yesa ofa enye obia nso na yesa oma no kwan ma wotuufo ti asema miki afutuo ye ba wonso wo adwene ayede dwene nyame kye wo nyansa eti so obi utuufo na nya wa no tenase ne hu se futuo nipa so eti di mame de nye ampa so wonim se afutuo ya nipa do asoma si di mame de eye eti tenase ne de bia na so ma ho kwan so obi ntuufo nya futuo nya ne bebo ade ase nyame nka ho no me dododo ene bibi na twetwe mame saba Facebook a na me honhom twetwe mame e ma wo a wo hwe me wo hye dem a wo raho na adwunwuna ye bebre e bia wo de enya sika kom kos nyame adom ko adwuma ba akora won saka bi wo nua bi dia ye dadwuna ma wo anu nti wo da wo nna o papa bi die o maame bi die edan bi ese wo sima o maame tenam kos ba bi a wo maame tena nye ana aye hawa ma wo na so wo de sika kora so ba fia unye ni papa pansa hwe sika no so ye mawo eno na house si ai wo hye dem a wo wu eno na e ba odam na ka won kwa de nko didi amen wo nti na me ba asisi abekasa ai na wo so ahotire nti unya kwa untimi uda kura wani tia untimi nabiem meni nipa bi na bekasa ai atiasi meni nipa bi na bekasa banyame ne boafo so bi ka chose nyankopon ni wawo ka che nipa krose kwakuma no se wo boa esun be bi etete no banyame de wo nyame wo ne nyame so utumi pa aje se wa wonnim papa no mika se bia wo nkwa asore
penya mesom maame first na wo kosoro sinsi o na afira de ntina wo ba fom first na wo soro pa basisi afa fom ba na wo ba first na wo kosoro basisi a wo ba fom na wo ba penya me wate na manfo wo no ma wo mo dem obi betwu afiri nyamesom se nyamesom nye ba nipa no wo mpa ibo bi a wo bɔ ne gya bi a so wo ho nti entimi nkane ma ho no wo pɛ so wo firi wo nyame ne gya na atwa ho ahia no ho na bedi ne nyankopɔn achi to wo se nyamesom nye nyame nye obi enye sika ma abusu nti wo se nyamesom nye wo kɔ aso no kura wo delay wo time ba sa nipa no bɛkɔ no na wo som bi ɔde ne ho akɔhyem ye wo mpemfo bebre ho ma sebi omo wo okotum a omo hyehyem ho ne bɔ ne ho ban ma me bisa sɛ wo die ne bɔ ho ban ye wo mpemfo bebre ni nipa bebre akotu bosoma bɛ hyehye omo dem ba sɛ nipa ne ka to sɛ men sum nyame because nyame som nye ba wan hwe obetie de wo kan because wo hu sɛ wo sika ana wo ka to sika ni na etufu sɛ nyame som nye na wo kɔ aso le wo delay wo time me kamera bi na sata me madwene mu do eye kakra me so me de me yere ne me mabetu kwa akọ US Italy na me ni sika ni bi kodi nkomo se me pese me de me matu kwa na ya obu mabam kura na so me kana ne ono ne ba ko school abrochiri obu mabam kura nko yedi nkomo ne be fa mu wobu mabam kura efiri ho me nhyada ne nya efiri biem because omoa me na bia wodru mahu se ahoye bi onpese obi abedu ne level tedu da bia nya futuo nyina ne yefa nya futuo nyina me say anya obi a wo sika nko a nanim nyansa ho ye kromia ye hu ne se obi a wo sika bia nanim nyansa nya ne kore aho kire nti de beka bia na wo so ye jaso no wajai enkwa onko but mpefos embabo kura na se mpefo kura ye fa ni die ma de ni die se but enya futuo nyina na ye fa nya de wo friduni bia nanim nyansa nya pinyi bia nanim nyansa ekwa kwa de hu so obi kablo fo kwa ni so do ni nyansa se obi a nya de wo kablo fo bia nanim nyansa asemo me ka kire badwemba sebi wona a wadwene mu do omo na me no mu din komo sisi a yes I want timase wono de no akotwere baabi atwoko baabi ka twa se nyamesom nye nanso pefo se tamani freni beto boabo no na ne nansi bibi so ne nan esi bibi so ampa wuje nyamesom no esom na ye wo mu na wo su wo firi mu no ene wabra bote sei abraba wo bɔ ne no ete sei hwefia wo firi mu wo na nyame aye wadoma watumi survive o efia wo firi mu no wo pɛ an watumi survive but se wan hwe be bia wo fa firi no se wo ma watumi ye wo de bebre a wan hwe be dwiru uti abrochen so na wusu o base kro like as wo tua water bills wan hwe kro wutumi ntua wo de bia obekotata wona mfofo nchen asa wo de abrochen de wo de ya mo abrochi ama se kɔ uti abrochi ade efu ba ko ye duane na so wan hwe ye wadafo ne be ma obi adi ma woni na ho wan mo besia kwa wutumi ntwa obese ma woni na ho ne de sumbi tetew somye ma utimi nya ode na me de abrochi de ye mfa nya asole ha de ne nyame oh okay na me ko mpeso obesom na o paso no pagya no ba ka ba bia wo free never respect ma de need ese onyame nka ho wate no mo ho ban eda wase o data o wifi o credit a wo se no kra wo de hwe me no nhira so nka nyame nhira wo papa ewrade nto nkwam ade a wo hwe ewrade ma wo nsanka wate se ye kuna ewrade nto bento na so adwuma ewrade ma obi eba ewrade nche obi eba ope ba ewrade nche obi debu ona ye okra dan so afato ona fa bompai
ɛda yɛ wa okrada sɛ okrada yɛ fia ekua ya kwame ama kwaku o fiada yɛ wo yawada yɛ wo kwada yɛ wo ayi kwasiada yɛ wo adwoada debu afato na bompaye kakra na wo didi toto opeduane sekansi bia kosua nhyema na yɛ paano anya paano a kebab anase yakoto ayi wanum yɛ wo de too much kwadwini te sɛ me to se nya brema yɛ adwuma o ba yɛ nya brema yɛ ho check up kra yɛ nya brem ko check up na so yɛ nya brema yɛ adwuma wo beba wontimi nantem na wotete hɔ saa ebia yɛ chensi sika te sɛ kusi ba yɛ nya brema yɛ kra nso so kakra erade moa ono moa onka ho onhwɛ wo kra so erade nyi mu free esan ne musuo mu erade o eba mbofo agya no omo okra ho ban erade mfa nigye enhye wafom ma de wusu ho no erade hu mobo na mesre nyankopon senka wotie msisi ai from nekon saa de na ya areho no famfiri wabrabo so bo hu pai na ka che erade se me ba mam o de me so me ma wa kwankyere bi wa me ma wa kwankyere bi sisi ai o believe me ma wa kwankyere bi ne eba mu a frame ka chem se kwakuma no abem me number 0242 560066 ka chem se abem ti asemi fada ya wo krada da ye wo we wo krada fa bompai ma ho 3 days wo betimi a fa ye fruto o de onye bi da kora na wa betimi opai ne 6 to 6 untimi nye 6 to 6 so a we ye no 3 days just 3 days pese 3 days wo betimi aye so betimi ne 7 days 3 no e wo de ye 7 wo de ye jeliko afasu omode mpai bo e fa ho 7 days 7 times ana jeliko afasu bubugui onyame bona de 6 days ada to sonson wo de gina home ti 7 no according to bible no e wo de ye ti mesrew fa okra da to ho start da ye de wo fa bompa 7 days says 6 to 12 o de obo sampa ye wo wi a wan kasa o sabedi adanse srenyame ye wu kwada ka che urade se urade ada afa ne wu kwada enhyira wom na no me wom but wo sire onyankopon sa ade e de e wo kwada me urade mfa bi ma yawada ade wom a e de urade mfa bi ma because de ntina de de wona de anwuno na de bia wo na wo receive de anwuno enti urade ma de anwuno ni mfiri wonko no ma de de mbra papa sugu urade so na na ni mo ha su mo bi meka se nyamsom nye me say enu achi from the month iko obe from me de dance na me kwa ya adom kwa bia month ni pontu ni nyina ye ogidi bompai ne sire urade sugu no so na wo hu mobo wati na ho kire ya aho kire ya aho kire ya aho kire ya uye djuma na so hunu sika no oye djuma sanso so de bia woni sika oye djuma sanso hunu sika no sika hunu no hunu sika no so de bia wo ye djuma de bia ye tua ka week de bia wo ye djuma so hunu sika no de bia hunu sika no usika hunu no na so de ono ne ye djuma no atopro to sidan nko ade untimi nto opro mpo no wasi apatasi so papa ma wani mere na de osi nyame sum nya no wo ba bia ode ne ho akotwere otom wo nyame a wo sum no otom ebia wuntimi nkosa nyame no wo obetimi ewu ukura ukwa wutimi wu de ye bie so akire obi ne bie so kire obewu obobo dam papa ma wani mere nyame sum uti abroche kwa mesi sa akwankyere ya me de ma we obi ankase be ba afode ho obi ankase betue sika ho su na nanim de hawo pompai edabi o ma sister shede ma yesu bompai o esire nyame so hu ye mobo no nkoso ankrakra ye ye mobo bebi ye free ban ye mobo ayadom ye ma yetimi nya ye de se tie ye se ye nkofoma ye ni bebi ye so ye koto amna donko bim besi na o ma me no papa mfrewa o mu nidi wa ma no ma me no papa sika o mu nidi utima ye wode
wo tuwe na obe pila ba ko pena efiefie ho ahoma dudu a bankyere wo ahoma kwet me twiw ba fom ebebu ma wani mere na de wo ye kura no bi wo fie eye ne ya kura se wo na wo hwe fie no kura no obesole tia wo obi besole tia wo obi kura besole tia sa de na wotimi didi ma ma me bidi ha no wo hwe onyan me ha no sole na ma wani mere awradin shira no nka ho me sof ma me ne kana se ma vada o se wa wo gimi ngo sredi ma vada o se wo gimi ma me fa ma vada kura no mama o test na benya no ai ma me fa ma vada no makura ma beba ma me fa no makura ma na wo frɛ na ona bonkomo na wo hu waka mpa bom wate o maju sika na me adom ye de wo ha collection kakra na ye toma no wonye bidi ai wonye bidi o maju sika on ka say mobile money man anse na obompa ya ma da bi ba se oje ni ngosira di dia nya me be fa no so ahira me de ni normal betimi afrɛ straight to benya no ene ne WhatsApp line sabe ma tie we de obefrɛ no 0241 ma vida better 0241 626 228 tie asome yo 0241 626 228 ma vida number mama ye number ma vida number okay we the offering direct ana WhatsApp line anu so WhatsApp na obenya no on the WhatsApp na obenya ma vida patroti no man hello bema even no maybe frozen ya mpacho meba maybe frozen ya me frozen patroti number we susu eno susu no WhatsApp na me pacho obenya no on the WhatsApp nipa obina kan wase nipa beji edi no wu ekom de odi a won kan nyame na mo no master te say ekofom dia obahwehwe no obehu eno so 0547 433 988 and the WhatsApp line WhatsApp na obenya no ma vida 0547 433 988 obenya ma vida WhatsApp and ne mon komo eno no emeje ohwe emeje credit emeje usika enje ufie no na enje wo car no ene ne mon komo keke ene ne komo se wo sister o maame onua 0547 433 988 ono obenya no WhatsApp obetuma follow Kokuma no YouTube Kokuma no TV Kokuma no TV ewo YouTube okay ono your WhatsApp line obenya no 0547 433 988 mpatwai eno anu ohene ba eno anu de komode ne de ohia se wodidi se bibi hawa ohia bibi nyame ne boafo nyame ne boafo de wa mene de o de o mene nko ada kombede no bekai obeba be peduane edi obewura choba ho na pe bibi edi atiasi ma bia mani twa no o se nye bottle water awo no na noma twitwa ne fe no nya de acheche na obulam kura nkope basatam ko pensuan mo so wanya atiasi toa na chichirewa na noma jigwa obehwe rade no ahwehwe because after maybe wakobosom so saa twesi kasa aye noma sanfa o de konyame ho kakra waye bi konyame ho kakra why e ho so bi trenyame so hwe trenyame so hwe omama bande omodoso but papa wo already asum bi no tra onka with my follow me Kokuma no TV our YouTube yeah the Firehouse aggressive interview first time I watch me near
ebi I follow me page bi ada Instagram so Kwaku Manu Bob Kwaku Manu Bob ɛwɔ me page Kwaku Manu Bob ɛwɔ Instagram YouTube ɛyɛ Kwaku Manu TV Kwaku Manu TV the aggressive interview sanso na yɛ de ɛyɛ Firehouse and the tour ɛhɔ de ɛwɔ me page wɔ YouTube no so awani bɛkye funny videos nyina hɔ na yɛ de kogu with my subscribe nyame nhyira wate ɔmɔ ho ba wate ebrebi beduni emi nya yɛn TV ase but yɛn gya din bi wɔ hɔ yɛn gya din papa bi na yɛn nya ho kɔ ne ma abɛfa so mfa so no yɛn gya din papa bi ntoɔ ne yɛn ma ɛmba fa so no ni mo antimo ɛtetontoma ti sɛ yɛn hyira de a ɔma betuma benefit nhyira no awurade no mo a ɛdɔdɔdɔ na mo dɔdɔ kɛseɛ pa ɛyɛ Yesu Kristo ɛne ne papa yɛn nyankopɔn no etue di ampo onyankopɔn batampa ne di ne Yehowa onhyira na onye okase meda wase Yahweh nyankopɔn nze nyankopɔn ne di ba ko de Yahweh Yehowa Yahweh tinyame nhyira pa meda se ye be cheche ho re ye wi why I love you I may kiss you mo ye mi taste I love you I may kiss you mo ye mi taste meda wase bebre nyame nhyira mo papa nyame nka mo amen bye bye